Good morning, hello everybody. Thanks for time. I will presentation theory biology about sexual abnormality. My name is Marcelino Sabana, kelas PPNB. Sel reproduction. Ada 3 jenis reproduksi sel, yaitu amitosis, mitosis, meiosis. Yang pertama, mitosis. Mitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Yang kedua, mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel merubah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, dan anafase, telofase. Yang ketiga, meiosis. Pembelahan reproduksi adalah reproduksi sel melalui tahap-tahap pembelahan seperti pada mitosis, tetapi dalam prosesnya terjadi pengunggaran reproduksi jumlah kromosom. There are these types of cell reproduction, namely amitosis, mitosis, and meiosis. 1. Amitosis is cell reproduction in which cell divides without the state of cell division. 2. Mitosis is a mix of cell reproduction in which cell grow regular streak, namely metafase, anaphase, telophase, protophase. 3. Meiosis reproduction is reproduction of cell route of the streak of drift is mitosis, but in the process there is reproduction in the number of chromosomes. Next, organisme adalah makhluk hidup terdiri dari banyak komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Organisme hadir dalam berbagai ukuran, bentuk, dan gaya hidup, tetapi mereka semua berbagi beberapa ciri yang sama. Semua organisme membutuhkan makanan, nutrisi, dan mengeluarkan limbah, tumbuh, berkembang biak, dan akhirnya mati. Next, organisme are live discounting of many components that are interlinked and work together to achieve a common goal. Organisme come in many shapes and lifting, but they all share some characteristics. All organisms need food, nutrients, and excrete, which growth, reproduction, and offspring and them. Next, sexual reproduction. Reproduksi seksual membutuhkan ketertiban dua individu yang biasa dilakukan jenis kelamin yang berbeda. Reproduksi pada manusia normal adalah contoh umum reproduksi seksual secara
umum organisme yang telah kompleks melakukan reproduksi secara seksual, sedangkan organisme yang lebih sederhana seperti makhluk hidup bersel satu melakukan reproduksi secara aseksual. Sexual reproduction requires the involvement of two individuals which are usually carved out of diverse sex. Reproduction in normal forms is a common example of sexual reproduction in garner more complete organisms. Reproduction sexual where sample organism sex is one care crown reproduction asexual. Sekian dan terima kasih. That's all and thank you.